Pag dyan may sumamat eh. Eh, kamusta kayo sa lahat? Ito yung video ko. Paranormal. Sige, ganyan-ganyan pa kayo. Paranormal. Normal. Kamutin mo, wala naman nandito. Normal. Sabi ko kamutin, magamuyin. Kamot na, wala amoy. Tingnan natin yung likod ko, guys. Eh, sino yan? Adik yan, adik. Uy! Ganyan. Adik ko! Guys, support dito. Backwards naman. Backward naman. Tayo na, pag tayo gumulong, bobo. Eh, what's up? Ano ka tambay tayo? Tambay. May Tambay. sasakyan lang ako. Tambay. Tanod. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eh, di sana din. Sige. Ay, sino yun? Hala, may naglalakad sa likod. Tangina. Headlock. Bye-bye.